Kamu tungguan tuh, kamu nanti guru tuh ngomong foto. 하기 또 돌리고 belai khatong thogya dukho nangai tongo sei Manipur no tui singa jaga nukha je nari ni jeton je ottajar khlaijak pani belai kheno sing buri rok khatong sisi khairok susu tini metei rok bai je sing tini a jaga wo khlaijak tongmani je soksajak tongmani danga nangai tongmani sing joto sara prithibi sara walano sing saimanka je buri khorok nino je ottajar khlaimani je rep khlaimani abo singtai noga asogoi tongmalia singbutini takarjala te jombojala amchayo singtini bikhu misil khlayo obno pratibadi khlayo sing modi nang naisomoi nadi nini mokol bai phiogoi nahari nadi nang borini saka bumani saka wasa nang rak yak nai jatanga ke nang butti sarkar ang khanai nadi abana bagnyo nang abana dakti rosai nadi obani mamla to nang je mukhyamantri sai tongmani nang tai mukhyamantri sai manglak abana bagnyo singmani musungo sanani musungo je Manipur hawo agina hagina tongksang saksang tongmani bagai nini thanio sing dabi khlayo dakti na nang abono rosainana ningtheng jotona na hamai dini sung homsang reli khlaimani hinke ekta no abong hinke Manipur je gothnang mani burui kunui chini burui kunui no ulongo obostao je lamao himdi mani erpore hinke kheto diki talangoi 21 বছর burui no hinke rep khlaika belai khe nindoniyo gotona umhaike sara bharatborsho কোনদিনও chung mokolo nugyakho abone bagone chungtini o homsang rally khlayo tai chung bongni sukno palayo belai khena dukho nango chung buri rok chini future chung bahai nai chung phataro chung khoi manglakha omhai obostha chung bo kok bai kok sanani chini buku bai phaya belai khela chima singsa borongno sudo ulongo obosthai talanglia borongno bongni private part rogo পর্যন্ত বড় গ্যাগ রেখা আশকে নির্যাতন খাইকা তেবো নিন্দনীয় ঘটনা যে কারগিল যে যুদ্ধ খাইনাই যোদ্ধা সৈনিক বনগর এটার অবস্থায় বনগতঙ্গ বিনি বিহিন্ন বিনি মকলনি বুসকাঙ্গ তলাঙ্গই থাঙ্গই অমহাই খাইমানি আবো বেলাইকে নিন্দনীয় ভারত মাতা ভারতন ব এ ধরতি ন ব রক্ষা খাইনানি বাগৈ ব কারগিল পতো যুদ্ধ নাঙ্গই ব
নগ তাবুক আসুক যা অবহাইনি বিহিগ্ন পর্যন্ত তলাঙ্গইবার অবহাই খেলে মকল বুসকাঙ্গ তলাং জাগৈ অ সৈনিকনি অবস্থা বহাইন খানা বেলাই খেনো খা নাংনানি কক বেলাই খেনো বুখানি কষ্ট ন তিনি অর जों শেয়ার मा খালাयो जों जिनि जम्पुइ जलाव जों তিনি हमसा रेलिं खालायमा जागा ब सैनिक सिलाय तुई ब भारतबर्ष न रक्षा खायनानि बागै युद्ध नांनाय बनि बिहिग्न तलांगै अभाय अवस्था खालाय बिनि बिहिग्न पर्यन्त ब रक्षा खालायमालिया ब जागा सगैखा भारतबर्ष जे हावो शासन खालायनाय बीजेपी अरब बीजेपी मुख्यमंत्री केंद्र शासन खालायनाय नरेंद्र मोदी भाई ब तिनि आमन मकल बा मुथुबै ब नुग्या ब खुमजो खबाय खनाया 3 मास समय थांका अ घटना इंटरनेट बंद खालायमाने बेगो अब अंखरलिया तिनि अंखरै फेका सारा भारतवर्ष कापिबै सारा इंटेलेक्चुअल जत बरग्रक अमनति प्रतिबाद खालायका जोंबो तिनि अमन प्रतिबाद खालायो जों तिनि तांगै हिंके भारतवर्ष मोदी शासन खायो बीजेपी अरब मणिपुर बीरेंद्र सिंह ब शासन खायो बीजेपी नि बने जे तंमानि ब रिजन दिना निनांगो पदत्याग खालायना निनांगो ताई मोदी बाहायनो पदत्याग खायना नांगो मोदी भारतवर्ष लायै राशिया अमेरिका निनि यूक्रेन रगो बथांगै युद्ध थामुनानि बागै सल्यूशन तिखायनानि बागै थाङै मानो हिंके बनि हावो तिनि आसुके खामका आसुके नक सकसालायका आसुके मंदिर सकसालायका आसुके बुरै निर्यातन खेटका आसुके थिका जों नुखा कफिन कतर खालाय दावै सुख पालन खालायलाय मानि जों नुखा बन्नु गेदे आबो दबसा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ बचाया मुती हम लोग का महिला को उलंग नेकत अवस्थाय घुमाया उलंग अवस्था तो हटाया खेती में लेकर रेप किया अभी तो नहीं देखा मोदी जी शर्म आना चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग का नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जानन ऐसा काम और नहीं देखना चाहिए जो लोग दुष्कृत्य कार्य उन लोगों को चुन के अरेस्ट कीजिए एवं सबक सिखाइए जिंदगी में कोई लोग ऐसा काम नहीं करे ऐसा सबक सिखाइए नहीं तो और बढ़ जाएगा शांति दिलाइए पहले जैसे मणिपुर का शांति है अभी शांति दिलाइए फिर शांति दिलाइए नहीं तो नहीं रखा होगा मणिपुर में ऐसा काम चल रहे हैं अभी तक नहीं बंद हुआ चल रहे हैं इसलिए बहुत दुख में आज बोलना चाहते हैं मणिपुर को शांति दिलाइए शांति होना चाहिए आमन आं सानामो चुंगो उमहाय ताई तांगथं बो अंदो खायता तंथं बुखुक बाय सामाने अकाम बो खलायतो मोदी जी बस बो अंदो खायता तंथं बो भारतवर्ष पार खलाये सल्यूशन नि बागै थांथं के इंडिया उमहाय के हर संगलाय तो माने बुथालाय तो माने मंदिर संगलाय तो माने दांगा चले तो माने बनो गेदे आबोसे सानाने मुचुंगो जों सानाने मुचुंगो तैबो बिनि अ काम नगै ताबो पर्यन्त बन्द उङेगो सुप्रीम कोर्ट पर्यन्त अर्डर बन कक सुका नों जदि अब थामो गेंके जों याप्रि रना हिसाका आबो नां सुप्रीम कोर्ट न साबो दाक्ति और राष्ट्रपति शासन खायदि मणिपुरनि अ घटना बन्द खायदि ने आबो सांग कबना मजो हामबाय।